sa likod namin ah. Linilikod lang, Huwag ka linilikod. dyan, Lisir, huwag ka dyan. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Huwag ka dyan, amok naman yan. Northwest, dismounted, dismounted, northwest. Northwest, northwest. Dito, babae. Huwag kayo makyat sa ano. Chest. Okay, wait. Babae ah. Tuloy siya. Nakikita niyo yan, yung may... Eto. Wag yan. Eto, damage here ah. 3, 2, 1. Damage. Oh, nilapit ko! O yung ano tol, nabubrol yung ano. Nice. Yan, sige. Focus lang. Yan, kiss doubles nyo lang. Hindi. Sabihin niya pag ready na yung ano ah. Yung damage nyo ah. Patay na yan. Tol, chase. Pre, one down ah. Overrun to. Heal nyo lang, yung ano. Gago to. Diniikot. Damage ready. Ready ah. Damage drop. Tignan mo! Mag-aala! Meron sa likod natin ah. Sa likod na. Sige, kahit kayo. Defense. Tipiling. Steals. Yan. Heal. Sabihin niya pag damage ready ah. Damage. Keep. Damage ready. Pre. Ikait mo sa ano, pre. Damage ready. Eto atong na-infinity ah. Wala akong GA ah. Iyan na nyo. Back nyo. Ready damage. Sige lang. Kahit nyo. Tipiling. Keep healing. Pre, pa-drop mana pag ano ah, kung nag-stabilize. Sige, heal lang. Yung tank, yung ano natin tol, yung zerg. Yan. Mana drop pre. Damage drop. Wow. Damage drop dito. Sige, ready na. Nice one. Tol, lumalaway dyan. Okay, kite. Eto, kiss doubles na to. Sige lang, pre. Takbo nyo, baba nyo yung choke. Sa choke. Ron, baba mo sa choke. Kite lang. Kite lang. Sabihin niyo pag damage ready ah, bigyan natin to infinity. 5 seconds. 5 seconds. Sige lang, go lang. Heal nyo nga si Ron. Ayun kayo on. Osi. Damage ready. Damage ready. Nakikita nyo tong series. Damage drop. Wala, hindi nakapag-drop yung dance. Pre, pahit. Heal nyo nga yung front. No GA. Sige lang. Kait lang kayo. Just doubles na lang, galang. Sabihin nyo pag damage ready ulit ah. Keep going north. 5 seconds sa akin. Keep going north. North lang, sa bridge. Focus lang. Tipiling. Damage ready. Damage ready. Stabilize. Yung unahin natin to na infinity ah. I-mark ko ah. Yan ah. Stabilize. Sige, ready lang ah. Ito naka-infinity ah. Watch nyo ah. Pre, dikit lang. Ito, damage. Diniikot. Kite. Tipiling. Keep healing. Keep healing. Sige lang. Drop your heals. Boyan. Nice. Damage dito, kiss doubles. Stabilize lang. Pag nibigay itong choke ah, dito na lang tayo maglaro. Sige lang. Ready. Sige, touch me, huwag kang masyado Pre, mana. Mana, drop nyo yung druid goal. Ano may ganyan pala eh. Dito. Sige, Chad, i-kite natin dyan. Ready yung Sige damage. lang, binibait ko. Oh, ready. Tara, advance tayo. Malayo sila, one screen away. Ito to lang, pwede Aaron, pwede yan. Ito, damage dito. Damage. Nice one. Nastop ko sila. Ano ba sa likod? Nice one, push. Nice one. Push. Okay, ready ah. Okay lang, kidnap lang, okay lang. Stop ko. Ito, itong ano. Ito na Okay, kiss bro doubles. yan. Bro yan, Ron ah. May file nga says. Mamamatay ko.
Ready. Ready, Pre, ready. healing, pre, healing, pre, kalahati ako. Keep lang. Damage lang din, damage lang. Pupunin Damage ano ready. ka, nasa silent ko. 3, 2, 1. Wait. Silent fine. Ito. Dire. Itong may mark, damage. Itong may mark. Tagal. Kahit. Balik kayo. Pail nga sa Sectos. Balik kayo, ante. Mana. Pag ano, tol, pag Ano, one screen away, Ron. Push kayo onte. Resir pag puno na yung buhay, cancel mo yung ano mo, beam mo, pwede yan. Ron, mag-advance ako, Ron, ha. One screen away. Sige lang. Saglit lang. Naiwan ako. May nag-loot Pwede ba nyo doon? bigyan nyo na. Nag-drop na. Eto, drop nyo to, dropan nyo to. Eto, Sige. dropan nyo to. Pail nga siya. Nadiri ko, pre, sa likod ah. Pre, pwede mo i-push konti. Wala nang boy yung either. Ay, yung ano, takot. Damage. Ay, Cool down. Ready? Yung ano, cleanse nyo ah. Walang likod. Silent Sabihin nyo pag ready ah. Silent ko, araw-ana. Sabihin nyo lang. Eto, bigyan nyo to ah. Silent ko na. Yung nakaskal. Nakaskal, tol. Sundan nyo yung ano, tol. Yung mic, yung mark. Sa likod, pre. Ano tayo ah. Kahit tayo, tol, meron sa likod ah. Masa-sandwich tayo. Angat kayo, ante. Angat kayo. Ay, Floyd, maldito na to lang. Wait lang. Angat kayo. Angat kayo. Mana pag kaya. Third party yan ah. Third party. Mount up na tayo, tol. Mount up. Bakit ng konti? Patay na yung spoiler. Nalot niya yung isa doon, yung napatay. Pre, do. Ay, Maldito na yan, tol. Dito yan. tol, Tara, bonsai dyan, tol. Bonsai dyan, tol. May third party pa eh. Zero na puta, sinabi ang may inatas. Okay. Gogo sa pag natry mo i-duel yung mga yan, tignan natin gano'ng katatagal dyan. Toto. Kita nyo, tol. Gago gumagana, tol. Ang sakit. Hindi, pre, kailangan marunong. Tol, gagana siya, pero dapat marunong yung data. Nai-stack namin ni Charles dun eh. Nakita mo, tol, nung nag-connect yung ano, yung damage. Tangin drop agad yung isa. O, pre, ganun lang. Kahit isa lang tirahan nyo dun, basta ma-stop namin likod. Makikita niyo yung combo namin ni Ang problema Charles. sa Pag-stop ano, call, sa ang Miss lupit namin ni ang Charles. binding mga ka-spin ko. Hindi sila, ano, tol eh. Anong tawag doon? Hindi nagko-connect, tol eh. May nauuna, merong nauhuli. Diyan natin gumagana. Nag-book, gago. Ano ang kahit natin pa-east. Boys, pa-east. Dito ah. Pwesto ko ah. Diyan firewall ah. Pwesto ko. Pre, inunahan sa likod ah. May unahan sa likod ah. Catch ba tayo, pre? Ay, nakaatan tayo ah. Mount kayo. Kaatan tayo sa likod. Firewall yan eh. Tal, meron dalawa dito. Oo nga. Kaatan tayo ng firewall niya, hype na yan eh. Nasaan na yun? May naka-fire stop dito eh. Sumusunod. Oo, sumusunod. Ayan na, nag-dismount eh. Wait lang. Ito, nandito to. Nakita ko na yung part. Sabi sa'yo eh. Kaatan kasi tayo niyan eh. Nag-arbak. Wag, Jay kakad. Ayayin nyo sa mag-arbak. Wag. Cancel. Dito, Ron. Dito. Yung hindi tayo mali. Tol, kakad dito ah. Sige lang. Ito na. Ito. Dismounted na. Wait. Dismounted na sila. Kahit. Dalawang angulo to, pinatay anong namin siya. kaliwa to? Pre, Kahit. Bakayonte. QSWs dito sa bata. God, pre, wala pa. Hindi pa siya dito. Ay, wait lang. Yan. Yan, nag-dismount na. Dismounted na. Dito, etong choke na to, dito tayo mag-engage ah. Yung backline ko na. Damage ready ah. Etong may mark to ah. Eto, QSW, ano to? Ano nga, damage to? Ayun o, nailalig Uy, dito. ang tagal kasi nandoon eh. Pre, ano? Kahit muna. Kahit. Na-output Kahit. ng konti. Sabihin niyo pag may ano ah.
Pag may damage na ulit kayo. Gamitin nyo yung cleanse, pre. Oo. na kayo, Kung na-stun kayo, tol, Di gamitin kayo, nyo. di kayo nagki-cleanse eh. Ako pa magki-cleanse sa inyo. Pre, wag na kayong ano, yan nyo lang, focus lang. Ano lang kami? Sabihin niya pag damage ready, ah. Yung may mark No lang, ah. GE, no GE ah. Damage ready. Damage ready. Eto naka-infinity blade to, ah. Damage drop, damage drop, damage drop. Hit, drop. Eto, use W sa ano. Kahit tabit, parang Just W, sabihin niya pag may damage ulit kayo. Pre, firewood kayo dyan. May potion ka Wala na akong mana, boss. Cool down lahat, cool down lahat, cool down lahat, cool down lahat. Damage ready. Mamatay ako. Done ka. Hindi. Paila ka. Andyan lang. Damage drop dito sa Choketa to series, oh. Yan, oh, walang healer yan, tol. Pre, follow undead, everyone, follow Back. Nice. Yung Gigantic pa gamitin nyo. Stabilize muna. Atras lang. Trust na, sabihin niya pag may damage kayo, ah. Takbo sa choke, boy. Sabihin niya pag may damage kayo, tol, ah. May damage ako. Eto, damage drop. Ay, tutulong. Nice one, patay na. Patay. Nice kill, nice kill, nice kill. Nice one. Nice kill. Guys, focus muna. Stabilize. Heal Loot, the party. Wag mo na, wag ka mag-loot. Ang lakas mo. Heal the party. Ba't ng druid? Pre, hayaan mo kami mag-ano dito. Wala mo na mag-loot pagkat din namin Pag yung mana, sinasabi, ah. padrop. Pre, wala na sila carton. Nagkaroon na ng mana. Huli niya. Ito, caller, oh. Ito, caller, oh. 3, 2, 1, drop. Damage. Drop. Dito, tol, nag-rest sila. Patay. Ang ina niyo, mga tanga. Very good. Nice one, tol. Tol, Ang ina nyo. Tol, naniniwala. Napamag si Charles dun, tang ina. Napamag si Charles, tang ina. Very good, Rizir. Nice one. Okay na, tol. Lumagil. Okay na, sana kayo mag-loot. Tapos tara na, tol, mag-bounce na tayo. May pang-regal na tayo dun sa git. Hindi, ang lumagil. Nabuhay kami ni Giles. Tol, kung ano, tol, kung nagko-connect lang yung damage, tol, ilang beses na yun, tol, eh. Tol, buti nga taka ng ano nila yun. Sobrang lalim eh. Hindi, tol, tama lang ginagawa ng Infinity Blade. Sadya na firewall siya, tol. Na-stuck lang, pre. Oo, na-stuck siya, tol. Mamatay na kami. Pre, wala na akong health bar eh. Gago na siya, pre. Puta, Oo, tol, nabarrierahan niya lang. Wala na. Nabarrierahan niya lang. Hindi, gago tol. Nakita ko rin, eh. Tol, kasi nakita niyo mamamatay na ako. Na-barrier niya ako eh. Nabuhay din ako eh. Ikaw Ilan yun, ba di cooldown ng Giles? barrier niyan, Charles? From sim. Kaya chat lang ako nakatingin, sa chat lagi nagda-damage. Tol, gago, sinasalo ko lahat tol. Kasi ano ako eh, suicide ako eh. Puro silence eh. Tang inisipin. Gago, tol. Isipin mo, tol, kung nagko-connect damage nun. Pre, isipin mo na lang pre. Ang dami nilang IP 1 for 1. Natalo sila. Guys, isipin nyo. Nagko-connect damage nun, gago. Kaya nga eh. Guys, isipin nyo. Masag yung Infinity Blade, tol. Bad trip. Okay lang, helmet of balloon. Why? So, ako naka-wildfire. Oo nga. Trio nga. Ay, hindi. Dismounted ah. Dismount on me. Ano ko, trio lang. Dismount on me. Nice one. Puda pa. Damage here. Patay na yan. Patay na to. Pre, dami Southeast natin. Doon tayo. Ron, nauuna ka na onte, ah. Ron, back na onte. Yan. Careful of firewall undead ah. Ilan seconds damage? Okay. 17 yung isa. Pwede kayo mag-food up, ah. Food up kayo. Sabihin nyo may damage kayo, ah. Damage ready. Wag yan, ah. Wag niyo pansinin yan, ah. Nakikita nyo to na curse stop. Dito, sunod kayo sa akin. Mark. Damage here.
Cleanse kayo, mag-cleanse kayo, mag-cleanse kayo. Okay, mag-cleanse kayo. Pre, nag-usi ako pre ah. Sige lang. Sabihin niya pag may damage ulit kayo. Meron, 20. Kahit Lods. Like nyo. Pari. Silence ako po. Ano eh. Sa curse at fire. Sabihin niya pag damage ready ah. Damage ready. Time mo muna, time mo muna. Layo sila. Hindi ka Sige lang, sige lang. Hindi lang, kung kita lang lang. Kita niyo yung ground. Kinakait tayo eh. Baka mapoke ka na. Sayang. Wag yan ah. Etong curse. Etong curse oh. Dito oh. Mag-cleanse kayo Ayun sa akin yung curse. Sayang. Kill the party. Kahit. Kite. Balik kayo dito. Ang lalim niya, touch me ah. Sabihin niya pag damage ready ah. Tangina na stun kasi. 10 seconds. Mag-cleanse kayo tol, mag-cleanse kayo pag ano. Oo nga eh. Ikaw, mag-recrove ka iba. Sabihin niya pag damage ready ah. Damage ready. Okay na, car stop. Huwag niyo papansinin niya mga yan. Etong fire stop dito. Damage ready dito, tatlo to. Gagong layo. Lang pre. Nai-stun sila. Sige lang, i-back niya. Nag-cleanse kami pa. Tumatalbog pa kasi. Kite. Damage ready. Oh, damage ready. Pwede natin bigyan tong tangka, load to. Patay na Lang. Ito, fire stop. Damage ready. Yan. Ito, fire stop. ano ko, damage ko. Nice Patay, one. patay. Nice one. Stabilize. Kahit. Yung life mo Lods. Stabilize. Beam. Heal. Go lang, heal. Go lang, boy. Damage ready. Damage ready. Ito, curse na pa. Ito, curse na pa. Wala akong buhay man. Nearly. Fail. Sayang. Kahit tayo onte. OC ba? OC. Wag. Pero Kaya naman eh. ng druid. Druid, bagsak niya yung druid. Sabihin niya pag damage ready ah. Bigyan niyo to, itong tumatalon Nice, na. nice. Ito, damage. 5 damage. Sige, CD. Use double 5 seconds. Damage ready. Use double siya lang. Damage ready. Ay. Pwede na. Sayang. Naglampas na sila nun eh. Ito, ang tank na to ah. Damage here. Here. Nasa pilot. Ang lalim ah. Mana. Sino may mana? Sige. 13 seconds. Itong curse stop ah. Itong may mark. Gagulo wala siya doon. Pakles ulit, dalawa yung stun nila pre. Tatlo pala. Okay na. Itong curse stop ah. Heal yung front natin ah. Mag-potion kayo pag halangan. Kite. Mag-potion kayo. Mag-potion. Ito, damage niya itong tank ko. Damage. Nice one. Ano yan? Nice one. Nice one. Nice kill. Yan. Wala na pressure sa inyo. Heal. Yung curse oh. Patay na yan. 2 ilang yan. Drop. Nice one. Very good. Oh, they're running. Pick your targets. Patay na. Ito. Wait, 4 seconds. Kaya. Alon!
Ay, next one! Ay, galing. Wala na, nakamount na sila dito. Let's go! Nice one, guys. Ina nyo ha. Nice fight, pre. Balik kayo, balik Dapat ka nga. sabi sa inyo hindi kailangan mag-OC dun. Nag-OC kayo? Mag-uusap. Hindi. Root. Hindi ko na kinakaya yung ano pre, sa akin nabagsak ng artillery. Ba't ayaw pa malot nito? Hindi ba nakapatay siya? Na-W ko yan. Ano yata, nag-slash suicide yata, siguro. Oh, Gago, wala siguro naman nga. ata siyang ano eh. Loot eh. Wala siyang loot oh. Ayun. Uy, 436k yun oh. Sarap. Ito na lang potion ko. Nice, guys. Sarap.